Herkese bu işler beraber The Dwarves'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son ne yapmıştık? Bir kara elf ve onun ölüler ordusuyla savaşmıştık. 3 kişi. 3 tane cüce. İyi iş çıkarmıştık. Neredeyse bizim şey ölecekti. Kardeşlerden biri ölecekti. Ama iyi toparladık yani. Hemen ilerleyelim. Şeye gideceğiz artık herhalde. Tamam, boş yapma. Kese mi var? Aç. Garen is dead, and you want to know what you're lugging around with you through the length and breadth of Girdlegard. A piercing, bone-splitting sound rings out, and small spheres of light shoot into the air, ending in colourful explosions. By Fracas' hammer and all the fires of his forge! The twins jump up immediately and draw their weapons. You curse, and quickly... By the mountains of Girdlegard! What was that, scholar? Boindale looks... Ya şey yapamadım ya. Magical frippery. The twins sit down again, and you slowly recover. İçinden bir şeyler çıktı saçma sapan, tamam. Just like previous nights, you are haunted by the image of the elf maiden nailed to the tree. Ha evet, bir de elf kızı öldürmüştük. You wake from your sleep and look around you. The night is unusually dark. Despite your good dwarven eyes, you can only make out Boendal's outline, even though he's keeping... Hatırladınız mı? Hani belden aşağısı iskeletti böyle. Çok kötüydü ya. But suddenly feel something cold against your throat. Next to you, the pale face of an elf slides into view. Good evening. I'm afraid we missed each other in Greenglade. Ya yine mi kara elf hocam ya? Had to receive you on her own. You consider your options, but before you have reached a decision, the dagger is pressed more tightly against your throat, and you feel a second blade at your back. Quiet now. I'm not going to kill you, not yet. Do you know what I'm going to do instead? Sen kimi öldürüyorsun lan? Ben cüceyim. Feverishly search for an answer, but you can't even imagine how an alpha thinks. I will kill everyone who means anything to you. I will destroy your life, and you will sink into hopelessness, groundling. Your downfall is called Synthoras. Tamam, Sintoras seni aldım, bekle. But suddenly realize that the blade against your throat has disappeared. You look around astonished. The elf Nasıl ya? is nowhere to be seen. You look over to Boendal, who is easy to recognize in the bright moonlight. Next to you, Boindale smacks his lips in his sleep. You touch your throat, and when you don't feel anything, you breathe out, relieved. Just a nightmare. Evet. At least that's what you tell yourself. But you don't close your eyes. Bence de girmez, benim de girmez. Şuradan gidelim. Ork sürüsü falan var mı ya yakında? Keseceğim. Ork kesmek istiyorum ben. Yok. Orkların hepsini def etmişiz. Nasıl yaptıysa gayet. Helal olsun bize. Boindale unwraps his dwarf cheese again and cooks it on the fire. When he offers you a piece, you take it. I knew we'd make a dwarf of you in the end. You chew on the cheese so you don't have to answer. It tastes better than you first thought. Güzel. Yaralanma yok ha. İyi geldi. Şu neymiş? Olay var. You arrive at a small, bustling village. One thing is clearly missing from the lively scene. The sound of metal on metal from the village smith. Evet, o yok. That would normally be heard above everything else at this time of day. Böyle şın şın. Grim-looking man is sitting in front of the forge with his right arm in a sling. His expression brightens as he sees you, and he jumps to his feet. Dear dwarves, could I interest you in helping me in my workshop for a day? Tabii ki. The man's expression is somewhere between desperation and hope. As you don't answer immediately, he continues. You will of course be royally rewarded for your work. Bende 1000 var be. Olsun ama 100'ü de alırım. 100 iyidir. What happened to your arm? A stupid accident. A box of blanks fell down. I was trying to catch it. It will heal, fortunately, but I won't be able to wield my hammer for a while.
You must have quite a backlog of work. You nod sympathetically. You always felt bad if you were ill or couldn't work in the forge for some reason or other. Loads. But if what I hear about the metalworking skills of the dwarves is true, it will be easy for you to manage it in a day. Sen rahatta kal. Sana hemen yardım edeyim ben. I worked in a forge for a while. You modestly conceal that in this Bir case, insan. a while means almost a whole human lifetime. Yes. A little later, you are standing in the workshop, examining the smith's inferior tools, while he fires up the forge and prepares everything for the job as well as he can with just one good arm. You weren't able to persuade the twins to help you. As warriors, they'd rather go hunting, Boindil declared. But you think it's more probable that you'll find them drinking beer. But you don't care. You're excited about being able to Güzel, smith demirciyiz. after such a long time. Hours later, you have forgotten everything around you. The heat of the forge. Tamam tamam. I'm talking to you. You look up in surprise. Everything but the beating of the hammer had ceased to exist, and you didn't notice that someone has come in. Can you do it? You immediately dislike the middle-aged man. He sounds you out so doggedly with his light grey eyes that it feels as though he wants to look right through you and into your deepest thoughts. The man points to two horses. Those two in 1 hour. Ne diyorsun ya? These two need shoeing. Oh, no problem. The man doesn't look convinced, but you get to work with confidence after examining the horses' hooves. Two more armed men are standing next to the horses, sizing you up. You concentrate on the work. The only sound you hear is the melodic beat of the hammer against the anvil. You keep track of the armed men out of the corner of your eyes. Bence de paralı You askerler. suspect they are mercenaries. While you're fitting the third horseshoe, another armed man enters the forge and speaks in hushed tones with the leader of the group. He's the only one here. The man nods in your direction, and you quickly shift your attention back to the work. You Kimden başkası yok ya? and complete the work. As the leader of the mercenaries pays you, you have the feeling that he is trying to transfix you with his eyes. So, you're mercenaries, I take it. You're only trying to engage in conversation, but the man looks at you incredulously, as if he did. Something like that. Got lots of work? Oh, do you know anything about the... We can't complain. The man. Tamam ben bunu boş geç. You ignore Boş the fact ver. you spend the night in the smith's house. Gerek yok. Adamı takip etmeye. Güzel. Direkt geliyoruz şeye. Neresiydi burası? Görevimiz ne ki bizim? Ben görevi tamamen unuttum. Burada bir yerleşim var. Vale is shrouded in an eerie silence as you approach. There's not a single fishing boat on the river, and many of the houses are now just burnt out ruins. The big-nosed beasts have made a grim job of it. Seems they don't like fish. Boendal, there are dead bodies everywhere. But it seems to you that there should be more of them. For a brief moment, you hoped that the villagers had fled. But then you realize that the Evet, orcs are evet, probably hungry after their Köyleri yemiş and your orklar. stomach turns. Boendal lays a hand on your shoulder. Şuradan geçeceğiz. Bir de şu köyden geçelim. Once you reach the top of the hill above Goodwater, you can see what is left of the village. The sea of red Abi her yer yanmış ya. Ne ya? Gidelim şuraya. You see a light through the trees some way from the path. It inevitably brings to mind your encounter with the woodcutters. You tell the dwarves about your encounter with the woodcutters and how you intimidated them. Ya biliyorum. Very dwarf-like, but I think we'll have to teach them a lesson anyway. Humans are not our enemies, Boindil. Ne? Thinking about it, they do deserve it. Boindil grins widely, and before Boendal can stop him, he stomps off. You lie Çok güzel. awake in your camp and think about the woodcutter's roast that you had for dinner. The rabbit was the best thing you've eaten in a long time. It tasted of victory. Güzel. Güzel. İlişki gelişti. İlişkilerimiz ne kadar? 30'a 40. Güzel. Şeyle daha çok. Boyundal mı? Boyundal'la daha çok ilişkimiz var. Şuradan geçeyim ya.
Şuradan Why are gidiyoruz. the Magus's vaults here in the middle of nowhere? And why does the Lord of Yonendar? It's to do with the magical fields that spread out under Girdlegard. So the 5 magical realms are found where the fields are at their strongest. And that's why he İyi, lives in the mantıklı. vaults? To be closer to the underground magic? No, it's more to do with security. 200 students of magic and a source of almost unlimited magical energy. The Magus thought that an underground vault was a more suitable. Tam çok boş konuşuyorlar. Geldim ya direkt. Şu görevi verelim. Hadi bakalım. I don't like it here. All this hocus pocus is bad news. Us dwarves know that and keep well away, just as Vracus commanded. I hope you know that too. Biliyorum canım, ne bileyim. Perform magic, and I've never attempted to. Nevertheless, please show. Now then, it would seem that the tongue of the learned one becomes somewhat haughtier, and his sentences doth Eyvallah boyundan, eyvallah. strangely as we verily approach the vaults. Eyvallah boyundan. Can't help but grin guiltily. With a beseeching glance at the twins, you step into the area in front of the vaults. Seeing no one there you might greet, you and your Girelim bakalım kapıdan içeri. Bir dakika. Sakın. Dur bir dakika. Orklar saldırmış olmasın ya. Şimdi bir kıza sevdalıydık biz burada ya. Öyle bir şey vardı. Onun işte eşarfını falan almış. Yani eşarbını almıştık. Bak. Sakın. Yapma. Dur orada. Kara elf git lan. Sakın bak öldüreceğim dedin zaten rüyamda. Built this tunnel. Bowendal examines the crumbling roof with a mixture of disbelief and indignation. Be quiet. I want to surprise them. Is that such a good idea? What if we give your master such a shock that he casts a spell on us? I don't want to be turned into a mouse or a bar of soap. Çok It's mantıklı. unusually quiet in the vaults, but the Yeah. smell of dinner is in the air. Ha Imagine tamam. Frala looking up at you from her cooking pot in the kitchen and smiling. There's boiled and roasted meat for dinner. Come on. Alamaz ya. That's no reason to Haşlanmış et diyor. turned into something weird. We'll stay here until you're finished with your little game. Siz bekleyin, ben bakalım ölüleri ziyaret edeyim. Şurayı görüyor musun? Yanık var şurada. Ben burada bir şey görmüyorum. Lumps of meat rise up and appear on the brown, bubbling surface of the soup before sinking back down out of sight. The hearty A human foot. your stomach turns and you have to fight İnsan hard ayağı against the mı? impulse to run out of the kitchen screaming. Ne olduğunu ben anladım. Bizim kızın adı neydi? Frala. Lan dur lan oğlum. Bak burada da bir yanık Around the var. workshop with growing panic. No one to be seen. Kimse yok ya. A couple of weeks ago, this anvil was my whole world. Aga. Frala'mı verin lan bana. Frala. Frala aşkı. Sana şey getirmiştim ya o kadar. Nasıl ya? Bir Lotya'nın odasına bakalım. İnsan ayağı dedi. Hadi bakalım buraya gireceğiz. Bir bakıyoruz. Tak ork. Bu kim lan? What happened here? Speak. Another one. Frala nerede lan? Konuş. Lan yap oğlum boyunu. Don't even think of using magic, or I'll lodge this pretty piece of steel in your brain. It takes the famulus a few seconds to comprehend the situation he's suddenly found himself in. He seems to weigh up his options for a moment before he breathes out and the tension leaves his body. All right. I won't use magic.
Why are you snooping around in Lot Yonan's study? What are you looking for? I'm looking for artifacts that Lot Yonan, when he was in Parista, claimed he had forgotten and left in a cupboard. And for the books that were stolen from Greenglade. I'm guessing you're the dwarves that stole the books. Keşke de kafasını vurmasaydı kere. What with the artifacts and the books? I don't know. He commands, we obey. He's going to be very displeased. I did find a bag in the cupboard, but it didn't contain the right objects. Hadi bakalım. Ne oldu What burada? happened here? Where is everyone? Evet. For a while, the famulus seems to be playing with the idea of being stubborn. Ne? Bowendal pushes a little harder on the end of the crow's beak, and the tip penetrates the skin. Blood seeps out. They're gone. Dead. Nasıl ya? A school full of magi destroyed without any signs of struggle? Lies. The facts seem stacked against it, but you cling on to this faint hope. Lot Yonan's famuli were already in Parista. There were only novices left. We made easy work of them. The Elfar, Synthoras, he insisted on being part of the raid after. In your mind's eye, you see Hadi be, flames Frala. appearing from the darkness. You saw what Elfar are capable of in Greenglade. You pushed the thought to the back of your mind. Lot Yonan. Nodon killed him. He killed all of them in Parista. There's no one left in Girdlegard who can take on the last Magus. You're saying that someone took on all 6 of the magi at once and defeated them? Ridiculous. 5 Magi. My master Nudin is Nodon the Doublefold, Hain the Nodon. Lord of the Perished Land and soon to be Lord of Girdlegard. He killed the masters, and the apprentices followed soon after. Çok kötü bir sorunuz var. And he changed the magic field so that only we can use them. İşimizden An geçecekler. hand grabs your heart. It's impossible that there's only a single Magus left, and he's not fighting against, but for the Perish Land. Aa. Enough of your lies. They're alive. Lot Yonan escaped and has gathered his apprentices, Frala, and the others around him to fight against Nodon. We just have to find them. The war was over before you even noticed it had begun. Nodon cannot be stopped. He is on his way here and will just... Ne just? Blah, blah. We will leave immediately. This news is of great importance to the Council of Dwarves. I'm not going anywhere. I have to find my friends and Orcs! Lots of them! Ne alaka orks ya? Ne orku? Saldırgan mı? Aha orklar geliyor böyle. Gel gidiyoruz gel. Allahu Ekber. Ya hak. Beyler destek beni. Destek yahu. Tamam sen halledersin onu. Say goodbye forever! Vile creature! What is it? Oğlum bunlar kim? Ya onlar da ork. Yes? What is it? And what now? With pleasure. With pleasure. Vile creature. Oğlum bittiniz lan siz. What is it? Beyler hep bir arada kalırsak sanki daha iyi mi olacak ya? Şöyle bir geçeyim de ben. Another one bites the dust. Beyler hep beraber saldıralım. Hep beraber. On my Birimizden değil hepimizden yesinler yapmayın. Sen şöyle vur. Ben de şöyle yapayım. Güzel. Bir daha yapayım. Güzel. Sen biraz geri çık. Sen too many of them. the psycho in the workshop. It's our only chance. ufak bir sorunumuz var. Ufak bir sorun var. Ufak çok ufak. Bence bir odaya saklanmalıyız. Yani. Beyler toplan gidiyoruz. Geç içeri geç. Burayı savunuyoruz arkadaşlar. Understood. Çok iyi. Böyle. Tamam ben de gireyim de arada.
Bak Boyundal'ın vuruşlar çok iyi ya. Bunun da hızlı vuruşlar iyi. Allahu Ekber! İşte bu. Ha tamam. Geç aradan. Ya hak. Yık. Ya hak sen sütuna gidiyorsun. Helal işte bu. Ya hak. Ya hak. Şunu öldür de. Sen çık tank değil. Senin oynayacağın cüce gibi. Sen geç arkada canını doldur yavrum. Sen hepsini alırsın zaten. Boyendal tank zaten. Tank dilde hiçbir şey yok. Tank dil dümdüz köylü. Aha. Beyler toplan. Boyendal'a geç. Evet. Ufak bir sorunumuz var. Yapamıyoruz. Acaba yakın olsak daha mantıklı olur, evet. Ben direkt o odaya geçeceğim. Köşede savunma yapacağız. Direkt böyle yapalım. Daha mantıklı olur. Tank değil. Sen hızlı şunları kırıyorsun. Geç. Vur. İndir duvarı, kaçıyoruz. İndir. Duvarı indir artık. Kaç. Tamam beyler savun. Gir içeri gir. Bana vurdun. Tamam 3-1 yandan vuracağız böyle. Çok güzel. Bu sayede hem can da yeniliyoruz böyle. Mis gibi. Bunu öldür ya. Boyendal şuna bir vur. Helal. Abim sen çok köşede kaldın be. Şuradan yara gelsene. Gel şöyle. Ha. Çıkıyoruz. Geç. Boyendal aç yolu. Geçtik, çıktık. Kolaydı diyorum. Başka bir şey diyemiyorum ya. Kolaydı. Çerez. Güzel, Boyendal 6 oldu. İyiydi ya, iyi savaştı. Biraz korkakça oynadık ama başardık. Zor ama ya oyun nedense. Aa bu ne? Sana yarma olayım. Sen var ya bir döndürürsün, öf. Güzel, bayağı da ödül alıyoruz. Evet, sevdiceğimizi kaybettik. Frala'yı. Kötü bir haber. Frala ölmüş, Lotyon'un ölmüş. Bayağı biz ölmüşüz ya. Biz gitmişiz. Bir de hala umut var içimizde. Lotyon'un ölmedi. Frala'yla falan yaşıyoruz. Özellikle de Frala'yı şey yaptık yani. Anımsadık orada. Sanırım Frala'ya aşığız yani. Oradan bir aşk sezdim yani. İlk 20 benim mi? Give me the artifacts and the books
Belliydi bunda bir şey oldu. Bunda bir şey oldu belliydi. Set you free. What's with the artifacts in the books? They belong to me. Lord Yonan was supposed to bring them to Porista, but forgot them. So, I came to pick them up. Ulan diğer büyücülere ne yaptın? Pis insan. What have you done to the other magi? Your famulus told us some cock and bull story about you forcing them and their famuli to go to Porista and then murdering them. I did what had to be done to protect Girdlegard. I wish there had been another way. Frağlaya ne yaptın? Onu söyle çabuk. Understood. Do your eyes deceive you, or do you really see a brief moment of real regret on the swollen face of the Magus? You wanting my rucksack is enough reason for me not to give it to you. I don't need your consent. Beyler toplan. Look after the rucksack. If you lose it, you will also lose your life. Çantamı aldı. Back to your realm, dwarves, and let your king know that I need his land. Either he hands it over without a drop of blood being spilled, or my troops Sen kimin elinden alıyorsun cüceler? take it Dalın. by force. You can take this one with you. I have no use for him. Ahanda. Aha. Invisible wizard, my out. Yok artık. Ölümsüz büyücümü yok artık dedi. Let me handle her. Kill the dwarves. Ölümsüzmüş beyler. Ufak bir sorunumuz var. Bu ne? Hadi be. Nasıl kaydedilen bir şey değil. Altın yüzük işte. Yüzüklerin efendisinde güç yüzük. Değil mi? Tamam. Yaramız yok. Oğlum bu arada Boyendal'ın ne canı varmış be. The rucksack! The artifacts! If there's the orc with the rucksack, Beyler koş. Gel lan buraya. Allah. Ya hak. Of bunun yarması çok iyi bu arada. Allah. Nerede lan o çanta? Ver lan çantayı. Yanlış şey yaptım ben işte. Öldürdüm onu. Öldürdüm. Hep beraber saldırmalıyız. Ufak bir ben şeyi atladım. Hep beraber saldırırsak alabiliriz. Aynı anda girmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağız. there's the orc. Yes, on my way. Ya şunu öldür. Oo bu ne ya? Ben öldüm zaten şu an. Beyler acil buraya acil destekleyin beni. Acil bir destek lazım abi. Gel şöyle gel. Ufak bir sorunumuz var. Ben kendi adamımı öldürdüm. Evet. Ben Tong Dil'i öldürdüm az önce. Çok ufak sorunlar bunlar. Bunlar çok ufak sorunlar. Başaracağız. Yerseniz. Tamam alırız da babacım. Tamam. Köşede savunma arkadaşlar. Boyendal sen arada bir şöyle yapıştıracaksın. Bak şunu yapıştıracaksın. Biz 2 devir bunu atacağız. Sen 2 devir W atacaksın. Burayı alacağız. Boyendal alt yarmayı.
Tamam, bütün orkları önce bir öldürelim de. Didn't even take off my gloves. Sen okçuya gidiyorsun. Aa, sen de gel usta, sen de gel. I didn't even take off my gloves. Çantalıyı öldürsek bitiyor mu ya? Gerçekten sadece çantalıyı öldürsek yetiyor mu? Waste of time. Sen şöyle bir Didn't even take off. etrafını açsana. Şöyle. Heh. Aç şurayı, geç. Ya ne, o mu öldü bu sefer? Ya ikide bir yalnız şeyin öldüğünü, boyun dalının öldüğünü fark ettiniz değil mi? Ben o çantayı acilen almalıyım. Ya plan çantalıyı öldür. Canımız var arkadaşlar, koşun. Ben yolu açıyorum. Siz de gelin yani. Boyunda sen de gel. Nereye doğru atlıyorsun? Sen de şuraya doğru atla. Beyler, koşun, çantalıya dalıyoruz ya. Koş 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 koş. Didn't even take off my gloves. Gel lan buraya, gel. Aldık çantayı. 3 kahraman köprüden kaç. Kaç 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 kaç. Kaç lan, kaç kaç. Kaç 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 kaç. Didn't even take off my gloves. Çıkışa yakın düşman olmamalı mı? Tamam, kaç kaç kaç. Kurtulduk. 3 kere, ben 4 kere yaptım bu savaşı. Retreat? We should fight on! Ne alaka? 2'de 1 ölüyorsun. Perhaps you've noticed that Nordon has risen again, headless. He is more powerful than the perished land itself, but the key to his destruction is in here. We will return to the Secondlings and tell them what the Magus is up to. We'll be safe at Ogre's death, and Yes. we can hatch a plan. If we manage to get there, Nordon will do anything to stop us. Then let him try! Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sevdiceğimizi kaybettik. Evet. Çok kötü. Sevdiceğimizi kaybetmemiz inanılmaz kötü bir şey. Pis. Ölümsüz büyücü diyor. Ölümsüz büyücü yani. Ben böyle bir büyücü görmedim. Ya nasıl bu kadar güçlü olabilir ki bir büyücü? Nasıl yani? Neyse, nereye gideceğiz şimdi? Diğer bölüm ölüm kalesi bir şey dedi. Ya ikincilerin kalesine gideceğiz. Tam burada bulunuyor. Bayağı da, evet, bayağı da uzakta. Evet, izleyiciler, like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.